alors ne balma nya kuma seko to ngara les politologues de Benir ka mbalima wo a janfa wulle me Mali contrôle la tukunde beba don Mali gouvernement kura mi sigilen be transition na président Bandaou hali kunu a koko vérificateur général ye nana ni rapport ye kubena wuli mamunu nye faso janfa mamunu nye faso tura kunju kumunu lu tarake ne bulanga ngulu demo baralla France ministre des affaires étrangères franana ou ya ou koma ko ay koma so olutama ou be Mali avion takata yoro mujia e mbalmawo Soumaïla mogo de wulembe bi Soumaïla kanubago de wulembe bi ka surasu toko tiɲɛ malgré que u be ku seko kɛ malgré que u ye mogo do yɛrɛ minɛ déjà hors terme directeur kɔrɔ ye mu yo minɛ ko don kaso la u be minɛli caman na o mais Soumaïla mogo de wulembe ku tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ bi farabugu ma libéré u be ka mɔgɔw su k'u bila surasu la u ka stratégie de don balima yana ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ n bɛ nin vocal kalan an ka namɛ fɔlɔ a yɛrɛ ka namɛ Mafia ko sarasuni M5 ni M5 belenga M5 mabena ko sarasuni ibega ka moda bega le fait que mochima sarasuni mutabulu do wore kama bebe ka foka beta wo wore ni kai ni tabulu do na ikela kadi wallahi me tabulu mbesina timo ngodi fina tabulu mbesina bi mali kura joli di awe mulla ni mi wore si wore damine to fleni pour peur mo te kumani ancien dignitaire FFP à club BK compte bloqué les lobbies. Ils n'ont pas accès à leur argent. Pour d'aller tout voir. Mon gros, mais ça va voir. À tellement pas de billes pour compte bloqué les lobbies parce que tu as quel moment. Ou tu vas voir sur le panneau l'appli. Tu vas te mener encore. Mon ami, on a la Hernani. On va devenir un Jimmy. Il faut d'abord mettre sur une cabane à Ouattara. Vous gagnez un paramonkera. Tratu te kuma kɛlɛ kuma fɛ bala de bɛ ka n ko kuma fɛ bala de jate ko ko dɔ bɛ ka labɛn politique mɔgɔw minnu bɛ fanga la olu bɛ kuma mais Tratu taabolo tɛ kuma ye Tratu bɛ baara de kɛ. n balima bɛɛ lajɛlen ɲinɛ sa dɛ u bɛ baara de la vérificateur général ka rapport dira Bandaw ma Bandaw ko lundi ntɛnɛn nata in na n'o bɛ bɛn novembre kalo tile fɔlɔ ma ou bien tile fɔlɔ ma n'i ma fili ko baara bɛna daminɛ. Balimaw an kan ka sɔrɔsiw félicité o la an ɲɛ bɛ mun na bi Soumaïla kanubagaw ani IBK ka mɔgɔ kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ bubu mɔgɔw minnu IBK ka mɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ Soumaïla mɔgɔ bɛɛ fana tɛ dɛ Soumaïla mɔgɔw dɔw ani IBK mɔgɔw dɔw olu de wulilen bɛ bi n balimaw ka sɔrɔsiw tɔgɔ de tiɲɛ daminɛ réseau fan bɛɛ Farabugu ma libéré u ɲɛ bɛ Farabugu dɔrɔn de la koyi u ka actualité ye Farabugu de kɛra campagne présidentielle y'u bolo san nɔ an bɛ Mali jɔ la olu bɛ campagne de la san nɔ parce que olu bolo ni Soumaïla de ma na Malien hali ni ye Ala kira kɛ Mali président ye bi u b'a fɔ k'o man ɲi ko fɔ Soumaïla d'u ka Ala ye Soumaïla d'u ka kira ye Soumaïla d'u ka fɛn bɛɛ ye n balima ninnu ye juguya mun kɛ Mali la n bɛ n'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna bi aw ka dɔn ninnu ye maa modèle minnu ye Bandaw sigi ni bi cɛ an bɛ ko caman kɛ an t'an fara ani IBK ka temps tɛ kelen ye dɛ an b'an ka marifa an b'an ka sɔrɔsi avion ta yɔrɔ min an bɛ taa an t'an sara Faransi la o b'a yira d'abord IBK kun tɛ sɔn o ma fɔlɔ mais o bɛ kɛ bi o ye yɛrɛma ye ko la filanan fana jumɛn ye Faransi ministre nana kana ko f'an ka to Faransi ta la an ka premier ministre n'o ye Mokhtar Wane ye o wulila ko non k'an ta to Faransi ta la a ye ni Soumaïla mɔgɔ jumɛn bɔlen ko bravo a y'u jumɛn bɔlen ka manifestation kɛ contre le ministre le Drian le ministre français des affaires étrangères u tɛ kuma o k'olu la o olu ye faso jɔ ko tɛ kuma olu la o olu bɛ ko de ɲini n ko c'est à dire que mɔgɔ minnu don quoi c'est des gens haineux juguya de b'u kɛrɛ la k'o tɛ faso fɛ bilahi faso kanu t'u la sinon faso bɛ dege na faso hinɛ kan ka bɛɛ minɛ mɔgɔw dɔw de bɛ ka kɛ faratɔni ye Mopti maraw la ninnu ɲɛ t'o la o ninnu ɲɛ bɛ mun na fanga Soumaïla ou le chaos Sanogo na kuma ni fanga la ni mɔgɔ kelen de wulila Sanogo contre la u y'a ye Sanogo tɛna Soumaïla choisi dɔrɔn u bilara Sanogo contre la ka berusi ni berefɛrɛw bila ɲɔgɔn na ka su bɔ fan bɛɛ ka CEDEAO diyagoya bila Sanogo ni contre la fo ka na ni jɔnkun na de parce que ni jɔnkun na bɛɛ kun da bɛ fili kelen na jɔnkun na nalen o jɔnkun na kelen o kun Cheikh Modibo Diarra kun bɛ k'o empêcher ka Faransi ka baara kɛ u ye bɛnbɛn bɛɛ kɛ ka Sanogo kunkolo salo k'o su k'o bila yɔrɔ k'o gɛn ka bɔ yen ka na Jango Sissoco dɔrɔn ka sɔrɔ ka na ni Faransi ye jɔn nana ni Faransi ye Soumaïla mɔgɔ ninnu o mɔgɔ kelenw de don koyi tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kan bi bilahi olu de don olu de Sanogo ka transition kɛ jala kunaman y'a da kɔnɔ
o ma baw ka baara la dɛ IBK fana ma kɛ président ye tuguni ya IBK sigi kuma ni ko ale tɛ négocier ni rebelle ye hɔrɔn bɛɛ b'a dɔn IBK sigi kuma ni kun bɛ cɛ sirakan fɔ hali Nations Unies na IBK nana ci fɔ tubabu ɲɛna yan nɔ k'u bɛ ka aw bɛ ka n ka jamana kɛ cogo min k'an ma sɔn a ye Soumaïla mɔgɔw bɔlen ka ale fɔ ko félicitations o ma kɛ o y'u sigi de k'u bolo fila croiser olu b'i lajɛ ko film de quoi ni ni tubabu bɛ ɲɔgɔn na o t'i dɛmɛ dɛ mais une fois que tubabu bilali contre o bɛ taa fara tubabu ka k'i kɛlɛ de ce sont des agents ninnu ye tubabu ka agents de bilalen mɔgɔw senkɔrɔ u ye IBK tɔɔrɔ k'a affaibli k'a lagosi k'a dɛsɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka cɛkɔrɔba dɛsɛ fo cɛkɔrɔba tun tɛ fɛ ka fɛn fɛn di Faransi ma a bɛɛ di Faransi ma juguya fɛn fɛn tɔɔrɔya fɛn fɛn bɛ Mali kan bi a bɛɛ ni Soumaïla mɔgɔ ninnu de u ye IBK affaibli k'a lagosi k'a dɔn mais d'une part aussi n bɛ IBK accuser parce que quand tu es faible i tɛ se ka kɛ président ye donc n'i b'o cogo la i tɛ kɛ président ye sinon n'i b'i ka faso fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na k'a bɛna i lagosi o sira kan i kan ka mesure min ta o tɛ se ka kɛ Poutine na koyi minnu y'a kɛ Poutine na o bɛ ka ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ mun ni diɲɛ in tɛ kelen ye o ye kelen ye filanan fana tuguni Paul Kagame ale ko Rwanda de n'i ye Faransi tɔgɔ fɔ ou bien ka taga réunion kɛ Faransi k'i bɛ tila ka na ale ka dugu la ko ka dugu la gosi non e tɛ sɔn yɛrɛ i tɛ se k'ale Faransi tɔgɔ fɔ waati na IBK kun bɛ ka Faransi frapper ninnu mɔgɔ Soumaïla mɔgɔ kelen kun bɛ t'u ka réunion kɛ Faransi de avion ko problème wulila dɔrɔn pouf u wulila IBK kama ka maliyɛn bɛɛ laɲina Mali nɔrɔ ko kɔ ka actualité yɛlɛma ka kɛ avion ko ye avion sanna a ma ɲa dɛ wari dunna an sɔnn'o ma mais a wagatinin kɔnɔna na a kun bɛ ka disi da Faransi disi da o y'o yɔrɔ éviter pour faire plaisir à la France pour qu'olu kana 2018 olu b'i ka point faible dɔ de ɲini dɔrɔn ka wuli k'i nɔrɔ o yɔrɔnin na u ye maliyɛn bɛɛ hakili bɔ Mali nɔrɔ ko kɔ IBK na kuma ni maliyɛn bɛɛ kun ɲɛ bɛ Kidali ka libéré ni Soumaïla mɔgɔ kelen de nana ka bɛɛ kunkolo bɔ ka dɔrɔn k'a ɲɛsin président yɛrɛ ma siɲɛ kelen ka baara bɛɛ gɛlɛya an bolo ala tɛ se ka fanga nɔgɔya o ye fo n'a ka sɔrɔ ala mun bɛ fɔlɔ tɛ tiɲɛ cɛ a ye de jamana in ci walahi o ye IBK tɔɔrɔ hali IBK fɛngɛ min na min kɛra États-Unis yan nɔ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ MNLA mɔgɔ na min kɛra États-Unis yan nɔ IBK y'i plaignɛ la a ye Soumaïla mɔgɔ jumɛn ye k'a dɛmɛ la cɛkɔrɔba kelen b'a disi da bon o y'o kelen de kɛ Bandaw Muktar Wale bɔra ka tiɲɛ fɔ Faransi ministre des affaires étrangères ɲɛna a y'a jumɛn bɔlen ka ala féliciter u t'a kɛ o ni IBK ka fanga fana tiɲɛnen kɔfɛ tuguni Muktar Wale fɛngɛ Sɔrɔsiw ye IBK dégager ka bɔ yen Sɔrɔsiw fana u kina ka bila Sɔrɔsiw fana contre la ko fɔlɔ de ka kɛ transition président ye Choguel ka kɛ transition président ye o tatɔla ka nambara kɛ ka na ni Soumaïla ye c'était ça leur plan o ma se ka ɲa o ma bɔ logique kɔnɔ dɛ hali dɔw ma réunion kɛ k'olu bɛ fɛ ko assemblée courant bɛ sigi ko président di M5 ma n'o dira dɔrɔn u bɛ taa Choguel bila yen tuguni ni ko dɔ bɛ Bandaw sɔrɔ la ou bɛ taa ko dɔ kɛ Bandaw la dɔrɔn ka Choguel bila ɲɛfɛ tuguni pour que Soumaïla bɛ na aw ka plan bɛɛ faamuyalen don o ɲɛ tɛ Mali la dɛ o ɲɛ bɛ fanga in de la hali ni Mali bɔrɔtɔra filɛ o t'olu ka problème ye c'est leur agenda o ye IBK ka fanga tiɲɛ o cogoya la IBK yɛrɛ fana ma ɲi an ko tiɲɛ fɔ dɛ IBK ma ɲi a denw ma ɲi an sɔnn'o bɛɛ ma mais ka IBK minɛ k'a di Faransi ma Soumaïla ka mɔgɔw d'a kɛ c'est à dire u bɛ kɛwale mun kɛ o bɛ jamana la gosi de i m'a ye Soumaïla n'a opposant ɲɔgɔnna su de b'u bolo jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i m'a ye Afrique francophone tɛ se ka avancer parce que u b'i ka opposant de bila i la hali ni bɛ u b'i bisi quoi bilahi hali b'i ka jamana hali ka jamana i b'a bɛɛ ta ka di Faransi ma Soumaïla n'a ɲɔgɔnna su a ɲɔgɔnna su bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Lajine a bɛ fan bɛɛ donc n b'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kelen ye o yɔrɔ fana tɛmɛnen kɔfɛ ka baara tuguni an ye mun de remarqué IBK ka fanga tiɲɛna Sɔrɔsiw nana u y'a ye ko Sɔrɔsiw n'u ka taabolo tɛ kelen ye dɔrɔn o tɛna na ni Soumaïla dɔrɔn u kina ka bila Sɔrɔsiw contre la u ye Mohamed Ali Bacili bɛɛ monter Sɔrɔsiw contre la fo Mohamed Ali Bacili ko ni Sɔrɔsiw ma to M5 ta la k'u bɛ taa fara CEDEAO kan ko ka Sɔrɔsiw kɛlɛ CEDEAO ye sanction ta Sɔrɔsiw contre la pour que sanction ka bɔ yen ko fo IBK ka Boubou Cissé bila je m'excuse ko fo Sɔrɔsiw ka IBK bila ka bɔ kaso la ko fo Sɔrɔsiw ka Boubou Cissé bila o kun bɛ CEDEAO ka recommandation kɔrɔ pour que ka se ka sanction bɔ Mali kunna en même temps Sɔrɔsiw ka bɔ présidenya la ka présidenya ta k'a di civil dɔ ma jɔn taara sigi télé la k'a fɔ ko Sɔrɔsiw ka CEDEAO ka recommandation lamɛn Imam Diko u ni Diko de jɛra ka nin baara in bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ comme Diko y'a ta sɔrɔ o y'i den kɛrɛfɛ o fana y'u taara ye c'est à dire que a bɛ ten de o n'a ye janfa don ɲɔgɔn ma a bɛ tila ka ɲɔgɔn bila de
donc Diko taara kɛrɛfɛ Diko y'a ta ni sɔrɔ dɔrɔn Diko taara kɛrɛfɛ Diko y'u to yen sa u b'u damana sa nɔ o kɛra se ko gɔn kelenna bila u bɛ ka foronto sa b'a fɔ ko i b'a fɔ subaga ala tɛ sunɔgɔ la Dieu ne dort pas a y'a ka jamana janfa tan ka IBK bila ka bɔ kaso la cɛ ma kɛ muso ma kɛ M5 Soumaïla mɔgɔw aw de ka baara don parce que aw de taara CEDEAO monter contre la CEDEAO fana ko ka IBK bila o fana IBK bila Sɔrɔsiw ma IBK bila dɛ aw Soumaïla mɔgɔw de IBK bila Sɔrɔsiw ma bubu bila dɛ aw de bubu bila billahi indirectement parce que aw ni Imam Diko kun ka di Imam Diko taara kuma ORTM na ka kuma RFU bɛɛ la ko ka CEDEAO ka recommandation ko k'o lamɛn k'olu y'an ka partenaires de aw ni Diko kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛɛ tɛgɛrɛ fɛ k'o ye tiɲɛ de Sɔrɔsiw ye fɛn fɛn kɛ aw de ni CEDEAO jɛra ka pression kɛ Sɔrɔsiw kan bɛɛ la ala tɛ sinɔgɔ aw de bɛ tila k'aw jɔ tuguni ko IBK bilala k'a ma bɛn na wallahi ni malo ye fila ye aw man ka fɔ ko IBK bilali ma ɲa ni IBK bilali digira la hɔrɔnya yɛrɛ la munna aw ma manifestation kɛ ko IBK ka taa kaso la munna aw ma manifestation kɛ parce que aw bɛ fanga ɲini de la aw taabolo dɔnnen don Sɔrɔsiw ma IBK bila aw de IBK bila Sɔrɔsiw ma bubu bila aw de bubu bila parce que aw de taara fara CEDEAO ka Sɔrɔsiw contre la ni CEDEAO fana ye mun fɔ aw ka Imam Diko fana ko ka CEDEAO lamɛn u ye CEDEAO lamɛn u ye IBK bila u ye bugu ninnu bɛɛ bila aw kana Sɔrɔsiw jalaki dɛ Sɔrɔsiw na waati aw ko Sɔrɔsiw ni Bube de ka di aw tilala ka ni Bube man di sisan an ɲɛ b'a la sa a bɛ ka mɔgɔw IBK ka mɔgɔw yɛrɛ minɛ sisan nɔ o ma n fa Sidiki minɛ yan bon n balimaw Soumaïla mɔgɔw ka stratégie de ye nin ye a y'a ye o ye Mali tiɲɛ cogo min na u ye Sanogo ka transition tiɲɛ ka IBK ka fanga tiɲɛ hali ni fanga in yɔgɔyɔgɔlen k'a jasi tan cogo la u k'ale ko dɔ to hali Faransi t'a la a bɛɛ y'ale Soumaïla mɔgɔw kɔ olu de bɛ nin ko bɛɛ kɔfɛ jamana in ka fara fila ye Soumaïla ka na jamana in ka ci voilà leur agenda baara wɛrɛ foyi t'u la n'o tɛ n bɛ mun ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna maliyɛnw banna u ya mɛnna maliyɛnw tigɛra o la mɛnna aw tɛ se ka mɔgɔ si bila fili la bilen maliyɛnw a y'a kɔlɔsi nin na ninnu tɛ Mali fɛ dɛ ni nin bɛ Mali fɛ bi u kan ka munna ma Faransi minisiri nana munna ma bila o contre la u t'olu ɲɛ t'olu la u ɲɛ bɛ fanga in de la e mun man kan ko ka assemblée courant bɛ sigi ko k'o ɲɛmɔgɔya d'u ma u ɲɛ bɛ fanga in dɔrɔn n'a ye hali Mali farala fɔ ye sinon ni Mali ko de don munna ma manifestation kɛ ko IBK bilara munna ma manifestation kɛ ko Faransi minisiri nana ko ye nin kɛ kama bɛɛ an ka gouvernement de bɛ k'a yɛrɛ défend Mali ye hɔrɔndenw bɛ k'u dɛmɛ donc n bɔra ka nin ci de fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Soumaïla mɔgɔw bilahi ala t'a ɲɛ aw bolo hali ni ala kira kɛ Mali président b'a fɔ k'a ma ɲi ko Soumaïla de ka ɲi mais ala t'a ɲɛ aw bolo fo n'a ka sɔrɔ mun bɛ fɔlɔ o tɛ tiɲɛ ye